Poštovanje, 28. februar, 2 sata popodne. Temperatura je negdje oko 18 stepeni, nevjerovatno toplo za ovo doba godine. To je sve zahvaljujući ovoj afričkoj anticikloni koja je donijela talas vrućeg vazduha i to će potrajati još nekih 10 dana, pa ćemo vidjeti onda šta ćemo kasnije. Ovo je košnica, u stvari ovo je roj koji je pretprošle godine napravljen u mjesecu junu i oni koji se sjećaju se da je pretprošla godina bila užasna što se tiče razrojavanja i svega, jer je bila suša, bar kod mene je bila suša. Bili su ogromni gubici, preko 50% su bili gubici na svjetskom nivou, negdje čak i više. Uglavnom, taj roj je meni jedva preživio, bukvalno prošle godine u aprilu je imao jednu ulicu pčela sa zelenom macom. Označena je zelena maca, tako ćemo vidjeti usput, ako je nađemo, morat ćemo, vidjet ćemo je 100%. Vidjet ćemo da ovo je bila tiha smjena, evo nije bila, mislim da nije. Ja sam ovu košnicu bukvalno čitavu godinu samo hranio, nisam htio dodavati ni legla, ni ništa, da vidim hoće li preživjeti, kako će završiti. Uglavnom ona je preživjela, kao što se vidi. I bila je dobra, pravo dobra, ali u septembru, ovako 15. septembra, kad je prošao voz davno. I evo ja je sad otvaram nakon 6 mjeseci. Ovaj ram ima samo med i ništa više. Ne očekujem nešto da će biti spektakularno. Očekujem neko prosječno društvo. Ovdje nešto malo ima meda ostaje se pod rukom. Da vidimo ostatak kakva je situacija. Treći ram. Vidi se da se hranila, konstantno. Pčela ko pčela, višak ladire. Evo sljedeći ram, isto med i polen. Znači imam 2 full rama meda i polena. Stvar jedan ram meda, samo drugi ram je pola med, pola polen. Legla još uvijek nema, evo je legla. Ovo je već, vidi se med sa strane, u sredini je otprilike jedno 10 puta, pa jedno 15-20 legla, zatvoreno, uglavnom i oko je polen, ista situacija je s druge strane. Znači ima polena, ima legla, ima med. Idemo dalje, ovo je srednji ram. Ovdje je već, evo matice, vidi se. Evo je, zelena. Još uvijek znači drži primat, ovdje čitav ram legla. I s jedne i s druge strane, sad ću samo da pogledam. Komplet je zaležen, ram imaju larvice, imaju jaja. Ovo je najlijepi ram od 70% srednji. Evo novci. Radi svoj posao. Još je nisu zamijenili. Znači da je dobra. Vidimo sljedeći. Evo ista situacija. Znači, ovo je 70% otprilike, skoro 70% zaleženo. Znači, sve rupe koje se ne vide na kameri imaju larve ili jaja. Tako da, možda nešto
košnice da se napravi nešto. To što sam uvijek ponavljao i sad ću ponoviti vrlo pažljivo kad ste oko matice. Nemojte zvol da je zgnječite svojom glupošću. Ovdje je med s jedne strane, s druge strane ne vidim ništa. Polen. Polen je tu i ništa više. Znači, ova košnica ima 3 rama legla, 3 rama meda. Evo i ovdje vidi se da je med. Ona još nije ušla u 5. brzinu. Ali eto idu lijepi dani, tako da ovo je prazan ram. Nema ništa, malo ništa. Znači da je sve pozicionirano kako treba. Ja ovo neću ništa dirati, samo ću otvoriti košnicu i nastaviti hraniti. Inače, danas je prvi dan koje ću ja početi dodavati sirup. Sirup dodajem tako što radim vrlo rijedak sirup, što je odnos 4:6, to jest 1:1,5 u korist vode. Dajem malo više jer sad trenutno pčelama treba puno vode za leglo, pa da je makar tako olakšam, a šećer je čisto kao stimulacija. I naravno, ja sam čitao neka istraživanja koji kažu da su najbolji rezultati postignuti u takvim odnosima 1:1,35 plus u korist vodi. Pa ću ja tako i da hranim. Jo, treba vjerovati struki ili struci. I vidjet ćemo rezultate za mjesec dana. Toliko od mene, pozdrav.